जीने मेरा दिल लुटिया ভাই ওই মেয়েটাকে দেখেছিস? আরে সেই দেখতে कंट्रोल कंट्रोल এই এক মিনিট, আমার গুতা কিসে লাগছে? আরে আমার মোবাইল ফোনে গুতা লাগছে। আরে তোর ফোন তো আমার কাছে রে। फाइन मार से कमर डोर हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ একেই বলা হয় অনলাইন ইঞ্জিনিয়ার। এরকম ইঞ্জিনিয়ার আমাদের দেশে খুবই প্রয়োজন। प्रेमानंद ये क्या हुआ Mira que va para cualquiera, ¿eh? Va para vos, mentira. ¿Qué te dura? क्या सीन है वाह क्या सीन है क्यों